Hey guys, palengke time. Ay guys, oh. Bili daw kami ng isda. Okay. Ano ito na maganda guys? Tilapia. Tilapia. May buhay pa, may buhay. Ay, ano po? Tilapia dito guys. Bangus. Tilapia. 140. Apat. Ayun oh, malaki. Oh, yung mataba. Kasi taba ko ito, try na usaw. Kano ba kilo niyan? Yung buhay na buhay ng tilapia rito guys. So, 4 piraso. Kano? Ano sila din eh? Ha? Ano sila? Thank you for watching guys. Right. Go.